अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने चैप्टर 4 क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 4 मूसा अली कैमल का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। यह है पेज नंबर 43। Sama was very curious to know who this Musa Ali was. However, it was a bright Sunday morning and Sama was very happy because she had no other friends at Nubra. Sama and Dolma, after enjoying Gurgur tea and Muk left for Musa Ali's home. Sama was surprised to see the camel calf in the company of a boy. Dixit Dolma, pointing towards the boy, said, "Look, he is Musa Ali." After exchanging pleasantries, Dolma asked Musa Ali to tell them something about the Bactrian camel. Musa Ali asked them to accompany him along with his camel calf into the vicinity of his village Dixit, where a group of wild Bactrians was present. यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैक्टीरियन कैमल की पिक्चर दी गई है पेज नंबर 43 पे। ये है बैक्टीरियन कैमल। तो इसका ज़ूलॉजिकल नेम जो है वो है कैमुलस बैक्टीरियस। कैमुलस बैक्टीरियस ये हर्बीवर है। हर्बीवर वो जानवर होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, जैसे गोट, काऊ, शीप। और कार्निवर वो होते हैं जो मीट खाते हैं, और ओमनिवर वो जानवर होते हैं जो दोनों मीट और घास खाते हैं। ये बैक्टीरियन कैमल ज़्यादातर प्रेफर ग्रास लीव्स को करते हैं। ये ज़्यादातर घास ही खाते हैं और shrubs, but prefer grass, leaves and shrubs, but will eat dry vegetation and salt bushes that other mammals avoid. ये बैक्टीरियन कैमल सिर्फ घास ही खाते हैं और ज़्यादा सूखी हुई घास खाते हैं। एंड सॉल्ट बुशेस दैट अदर मैमल्स अवॉइड, जो थोड़ी सी नमकीन सी हो और उसको ये ज़्यादा पसंद करते हैं, जो बाकी जानवर अवॉइड करते हैं। हैबिटेट होती है रहने की जगह। ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टीप ग्रासलैंड, मैनली वैलीज एंड क्योन्स इन माउंटेनस एरिया। A few wild herds exist in Nubra. उनकी झुंड नूब्रा में पाई जाती हैं। ये कहाँ पे? नूब्रा में। ये ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं? स्टीप ग्रासलैंड्स में, क्यान्स खाई में और माउंटेन एरियाज में ये ज़्यादा रहते हैं। अब हम इसका सबक पढ़ेंगे। Sama was very curious to know who this Musa Ali was. सामा जो है वो उतावली थी, वो बहुत उतावली थी कि मूसा अली कौन है। However, it was a bright, जो मूसा अली जिसके साथ उसकी मीटिंग होने जा रही थी। However, it was a bright Sunday morning and Sama was very happy, but she had no other friends at Nubra. उस संडे को ब्राइट मॉर्निंग थी, हम कह सकते हैं अच्छी धूप थी, और सामा खुश थी क्योंकि उसके पास और कोई दोस्त नहीं थी नुब्रा में। Sama and Dolma, after enjoying Gurgur tree and Muk left for Musa's Ali home. सामा और डोलमा ने ये गुरगुटी क्या होती है? ये लद्दाख की फेमस चाय है गुरगुटी। जैसे यहाँ पे कश्मीर में हमें होती है नमकीन चाय।
نون چائے. وہاں پہ لداخ میں فیمس ٹی کیا ہے؟ گرگر ٹی. اور ساما اور ڈولما نے گرگر ٹی اور مک مک، جیسے یہاں پہ ہم چائے اور روٹی کھاتے ہیں، مک مک یہ اسنیک کی ہیں. انہوں نے یہ انجوائے کیا اور اس کے بعد وہ موسیٰ علی کے گھر کے لیے نکلی. ٹرن the page. Sama was surprised to see the camel calf in the company of a boy. ساما حیران ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ اونٹ کا بچہ ایک بوائے کے ساتھ ہے. ڈگزی ڈولما pointing towards the boy said, "Look, he is موسیٰ علی." ڈگزی ڈولما نے اس بوائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، یہی موسیٰ علی ہے. After exchanging pleasantries, ایک دوسرے کو وش کرنے کے بعد، ڈولما آسکڈ موسیٰ علی ٹو ٹیل دم سم تھنگ اباؤٹ دا بیکٹیرین کیمل. جب ایک دوسرے کو سلام وغیرہ کیا، وش کیا، تو ڈولما نے موسیٰ علی سے کہا کہ آپ ڈولما آسکڈ موسیٰ علی ٹو ٹیل دم سم تھنگ اباؤٹ دا بیکٹیرین کیمل. ڈولما نے موسیٰ علی سے کہا کہ آپ ہمیں بیکٹیرین کیمل کے بارے میں کچھ بتائیے. موسیٰ علی آسکڈ them to accompany him along with his camel calf into the vicinity of his village. موسیٰ علی نے ان سے کہا کہ آپ چلو ہم اس کیمل کاف کو ساتھ لے چلتے ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ میرے وسنٹی ولیج، میرے گھر، میرے گاؤں چلو. اور جہاں پہ واریاہ گروپ آف وائلڈ بیکٹیرینز واز پریزنٹ، جہاں پہ بہت سارے بیکٹیرین کیمل موجود تھے. تو یہاں پہ اس کا ڈسکرپشن دیا گیا ہے بیکٹیرین کیمل کا. اس کی لینگتھ جو ہوتی ہے وہ 10 فیٹ ہوتی ہے، ہائٹ 7 فیٹ، ویٹ جو اس کا وزن ہوتا ہے وہ 1500 پاؤنڈس ہوتا ہے. لائٹ ٹو ڈارک براؤن کوٹ، اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ ڈارک براؤن ہوتا ہے. شارٹ ان سمر وتھ تھن مینز آن چن، شولڈر، ہینڈ لیگس اینڈ ہمپس. سمر میں، گرمی میں اس کے بال جو چن پہ، شولڈر پہ اور پیچھے کے لیگ پہ اور ہمپس پہ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. ونٹر کوٹ لانگر، تھکر اینڈ ڈارکر. ونٹر میں اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں، گھنے اور موٹے ہوتے ہیں. تھینکس. آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل ہم اس کا 3rd پارٹ پڑھیں گے.